Hello guys, good morning guys. Ang update natin ngayon guys, titingnan natin yung mga halaman guys. Ito guys, nandito sa likod ko guys, itong mga halaman na to guys. Yun, mga halaman natin guys. Yun guys. Yun. Yung mga halaman natin guys. Pati mayroon pa dito guys. Ito. Yan, mga halaman. Ito. Lago na guys, mga halaman natin. At saka guys, yung okra natin doon guys, titingnan natin. Ayun na guys, ang okra natin guys, malalaki na. Wala pang isang buwan to guys, yung okra natin. Ayun, ito, yun mga okra natin, nasa paso guys, nilalagay natin. Dito ko nagtanim sa paso guys, kasi or semento to guys, so ayan, nasa paso na natin tinanim guys yung okra. Ayan guys, yun, malapit na mamulaklak yan kayo. So ayun, kita nyo ba guys itong ano guys, itong ano na to, pabulaklak na yan guys. Ayan guys, ayan, kita nyo guys, yan, pabulaklak na yan guys, lahat yan sila guys. Yun, yan, pabulaklak na yung okra natin guys. Ilang araw na to guys, mamumunga na to guys. Yan guys, binabak natin guys para makita lahat yung halaman. Yan, lago na guys yung mga halaman natin. Ito, yan, pati ito. Ayan, ito yung garden natin. Yan. Okay guys, yung orchids guys, may orchids na masipag mamulaklak guys. Ito na guys, oh, yung orchids natin. Yan, masipag mamulaklak guys. Pati ito, yung puti na ano, ito, yung puti. Pati ito, may dilaw na may pagka-pink. Yan, parang kuridas ang kulay niya, yung orchids natin. At saka ito, walang tigil mamulaklak to guys, itong orchids na to guys. Yan, yung orchids. Yan, mga orchids natin, walang tigil mamulaklak to, laging namumulaklak at nandito pa. At saka mayroon pang ano dito guys, yung tumutubo. Ito guys, kita nyo, yan, ito, yan, tumutubo pa. Yan, undawin na yan guys, mamulaklak. O sige guys, tapos na guys yung pinakita ko na halaman guys. Sana guys masuportahan yung channel kong konti guys. Wala pa guys, ilang subscriber pa guys, 260 pa guys yung subscriber ko. Sana guys masuportahan yung channel ko ng konti guys. Sige guys, please lang guys, mag-subscribe guys, at saka like and comment guys. Thank you guys.